Hello viewers and singers. In this video, you're going to learn how to put the third speed for the second Geetam, which is also the Chatushajadi Rupakatalam for the Malahari Ragam. So same four swaras in one note. Let's see how many times we are putting the talam for both the swara and the sahityam. Hmm. Dapa magari sari ma pada ri ri sa dapa magari sa sari ri dapa magari sa sari magari sari gari sa dapa magari sari ma pada ri ri sa dapa magari sa sari ri dapa magari sa sari magari sari gari sa dapa magari sari ma pada ri ri sa dapa magari sa sari ri dapa magari sa sari magari sari gari sa कुन्तगौरगौरीवरमन्दिरायमान मकुटमन्धारा कुसुमाकरमकरन्दं वासितुवा हेमकूटसिंहासन विरूपाक्षकरुणाकरमन्दारा कुसुमाकरमकरन्दं वासितुवा चन्दमाममन्दाकिनी मन्दिरायमानमकुटमन्दारा कुसुमाकरमकरन्दं वासितुवा. So singers, try this out and let us know your feedback. Thank you.